Sir, may buntag sa inyo ha. Kalisorbe lang. Pagka congressman ng first district, si Migs Nograles o si Paulo Duterte ang nag-atbang karon. Isa inyo ang dol sa dughan dia. Nograles. Oh, ayun oh, Nograles ka, si Migs. Ikaw sir. Hindi, undecided ka. Ikaw sir. Kung Asang Mayhon. Mayon. Sige. Sige, undecided sir. Nograles ikaw sir. Duterte na sir. Duterte. Okay. Ato ang safety sa itong pamilya. Hindi, klaro na kayo na yung mga Okay. Dire sir. Survey pagka congressman, sabi mo ha. Migs Nograles o si Paulo Duterte? Paulo Duterte. Paulo, ikaw sir. Paulo, ikaw. Nograles. Mayo yung laban no? Nograles, may Paulo, direta. Paulo. Ikaw sir, sabi mo ha. Migs, si Paulo. Nograles ka ha? Mayo, gapong yung laban eh. Paulo, napo yung Nograles. Sige ma'am, salamat. Kali-survey lang sir, pwede kong kali-survey ma'am? Kali-survey. Pagka congressman, first district. Paulo Duterte. Migs Nograles o si Paulo? Paulo ka, ikaw sir? Paulo. Ikaw? Duterte. Paulo. Ma'am? Solid Duterte. Paulo solid yung Paulo na, why paglubad? Vlog na na, YouTube. Say mo Paulo. Hindi siya, Lino Boy TV. Mamaya Sa ganahan ka mo shoutout. Shoutout ba? Shoutout sa mga taga Bangkal. Bangkal. Ikaw sir, shoutout ma'am. Shout out sa mga taga-Talomo. Talomo, proper, salamat. Ikaw sir? Shoutout sa mga taga Antipolo, taga Luzon man ako. Luzon? Picturean ko yung content at subscribe ko. Okay, salamat. YouTube pati. Pwede ko magkalisorbe niyo ma'am? Sa pagka-congressman? Ay, ako? Si Migs Nograles o si Paulo? Paulo gini mo ha? Duterte ko. Duterte juga. Wala na, sa pag-debate ni. Pag-debate nga eh. Ano man ha? Ano Nograles bang ka? Ano si Pulong? Kuhaan nila budget, si Ungab. Hinungdan na sila, makalingkod na. Wag yapon ang atong destinasyon. Wala eh, kari ko. Duterte. Uy, paglubad yun ma'am. Salamat. Ano? May paglubad. Hindi na sila kurakot. Solid yun. Solid ka. Kami tanan, napuwit na po. Okay, salamat. Okay, good morning. So natakaron rin sa Lumo no. Kalisorbe ta rin gyapon no kuan. Si Migs Nograles ug si Paulo Duterte, first district Talomo, pagka congressman no. Diri ta magkalisorbe. Try na to diri. Bibo man na diya daghang nagtao diya sa unahan. Dre, mga tuda. Sir, may muntag sir, kalisorbe lang. Pagka congressman diri sa first district, si Migs Nograles o si Paulo Duterte? Pulong mo? Pulong ka? Diri rin ni sir sa YouTube. Shoutout sir, sa ganahan ka. Okay. Puan. Talomo man diri no? Proper. Proper. Salamat sir. Proper Talomo no, Daraw Iglesia ni Cristo. Ano siya? Sir, may buntag sa inyo ha. Kalisorbe lang. Pagka congressman ng first district, si Migs Nograles o si Paulo Duterte ang nag-atbang karon. Kasi inyo ang dol sa dughan dia. Nograles. Oh, ayun oh, Nograles ka, si Migs. Ikaw sir? Hindi, undecided ka. Ikaw sir? Kung Asang Mayhon. Sige. Sige, undecided sir. Nograles ikaw sir? Duterte na sir. Duterte. Okay. Ato ang safety sa itong pamilya. Hindi, klaro na kayo na yung mga Okay. Diri rin ni sir sa YouTube. Sa ganahan mo shoutout. Diri ni sa proper Talomo. Sige sir, kusog yapon si Kuan sir no. Laban-laban ra sila karon si Migs ug si Kuan. Ang atay prinsipyo. Ato dia. Si Migs ug si Paulo. Na si Basti ug si Alag. Ya si Mayor, si Kuan Duterte ug si Nograles, naglaban. Sige sir, salamat sir. Kusulayan Rick Service, ganahan sila ba? Okay, natakaron rin no. Iglesia ni Cristo na. Kini Solariega. Solariega no, plantation.
So nanatay nakuha na Duterte, Paulo na apoy Migs. So atong sulayan ng uban. Sir, survey lang, survey sa congressman. Okay, kira. Okay, undecided ng uban. Atong respeto na, no. Si proper talumo na ni Sir. Sir, buntag. Survey lang sa pagka-congressman. Si Paulo Duterte o si Migs Nograles, ang doon sa inyong dughan, kisa man? Taga nila doon, puro. Ha? Hindi man taga. Ikaw ma'am? Prago namin. Dili mo butante re? Survey, diri lang sa kuan. Diri sa atong syudad. Si Paulo Duterte o si Migs Nograles? Congressman. Duterte mo ha? Dili mo Duterte. Sige. Sige dol sa dugan mo, kisa man? Yun si Kuan, Duterte. Duterte, sige, salamat. Survey rin eh. So dili sila butante diri, no. So atong respeto na nato kay dili man sila butante. Karon proper ni siya, proper ko ani, talumo. Sir, pwede ti ka makali survey sa congressman? Si Paulo Duterte o si Migs Nograles? Sama ka na, boss. Sa kali survey lang. Kay doon sa dugan mo? Nograles, Migs. Okay, salamat sir. Ikaw sir, kali survey lang. Migs Nograles o si Paulo? Paulo ka, ikaw ma'am. Andol sa mundugan. Congressman, District 1. Walang muna. Okay, undecided ka, undecided. Salamat. Okay, no, naay Paulo, naapoy Migs. Okay kayo. Anak raman na. Hello. Ma'am, imuntag. Kalisorbe lang pagka congressman. Sa nakay ganahan dia, si Migs Nograles o si Paulo Duterte? Paulo imo ha? Ikaw sir? Paulo. Survey lang, survey sa congressman. Survey. Survey lang sir. Okay lang. Okay lang, undecided ka ma'am. Okay lang. Kita ba ka la? Gamay. Okay, Kailangan man ni akong mata. Mayo kay kag mata lada. Ikaw may maayo. Walay. Ay, pogi pa. Personal survey. Ay, survey lang sa YouTube. YouTube. Kung ang sa nagita siya, Survey lang sa YouTube. Yung ganahan ka mo tanaw na yung mga survey ani Kaya kinsay ni na kan. ana og kay sa magtuon sa kung sa umbag pasalida ha. Na may operator na. Sige la. Kung ako marunong kayo. Bitaw. Hindi ko unya na Ah. talaga. Sige. Sir, survey lang sa kali survey sa congressman. Say mo si Paulo o si Migs. Undecided ka? Undecided. So muna no, undecided ang uban, si kuan po si Migs Nograles, ang uban si Paulo. Raman na. Sir, pwede ti ka ma-survey sir pagka congressman? Survey lang sa pagka congressman sa First District, Paulo o si Migs Nograles? Kali survey sa YouTube. Si Paulo o si Migs? Migs si mga Nograles. Salamat sir. Dito na sir. Okay. Migs no? Migs. Dari tadre. Tuyok. Ubay tao dre. Sir, survey pagka congressman, sabihin mo Migs Nograles o si Paulo Duterte? Paulo, ikaw sir? Paulo, ikaw? Nograles, may yung laban no? Nograles, may Paulo, dirita. Survey lang, survey. Pagka congressman. Isa mo si Paulo o si Migs? Sagasa, kamo ma'am? Paulo. O sir, isa mo Migs o si Paulo? Nograles ka. May gwapo yung laban
Paulo, nakapoy Nograles. Sige ma'am, salamat. Okay, ay Paulo na Nograles. Dirita, subayon tani dire. Wala na may tao dire. Dito lang, uyok lang ta dito. Uyok ka to, pikas. May tao. Oh. Sir, survey lang pagka-congressman. Paulo Duterte o si Mix Nograles? Duterte ka. Ikaw sir? Paulo Duterte. Salamat sir, sa YouTube rin sir. Survey lang ma'am, survey sa pagka-congressman. Si Mix Nograles o si Paulo Duterte? Mix Nograles. Salamat. Ha? Nograles ka? Salamat. Okay. Ikaw sir? Kanang doon si Mundugan lang. Paulo imo si ma'am, si Nograles, si ma'am, si sir Paulo. Salamat. Dire ni sir oh. Pwede mo ma-survey? Survey lang. Survey Sa pagka-congressman. Andi. Andok si ma'am. Okay, dire ta no, ato subayon no dire. Tuyok lang tadi kayo. Wala na may tao. Sir. Survey lang, survey. Pagka-congressman. Paulo o si Mix? Ikaw sir. Mana na sir. Salamat. So Paulo Duterte. So, sa unahan ta. Ha? Oh, Linovoy TV na. Si mo si wala pa, undecided ka. Salamat sir, salamat. Ma'am, pwede mo ma-survey lang, survey pagka-congressman? Ikaw sir, survey lang. Undecided ka, salamat. Okay, Plantasyon Solariega, okay. So, dire ra siguro ta kuno atong kuno dito sa Pikas, dito sa unahan. So dire ra ta kutob sa proper to. Proper man ni siya sa kuan. Sa Talumo. So dito ta Pikas, right to Pikas, sorbing. So good ta dito. Oh, sir, salamat sir. Salamat. So dito ta sa unahan, try tag survey dito pagka congressman ng atong syudad. Okay, try ta ni sir, itong sugato ni sir. Sir, survey lang sir, survey pagka congressman. Sa imo si Mix o si Paulo? Paulo, salamat. Ma'am, ikaw ma'am, survey lang. Paulo Duterte, salamat ma'am. So medyo lamang diri banda sa kuan si Paulo. So nata diri sa kuano, Talumo district. Diri ta mag-continue og kali survey pagka congressman. Diri. Sir, kali survey lang. Pwede kong kali survey sa inyo ha pagka congressman. Diri ta. First district si Pulong. Ikaw sir, Pulong yapon. Salamat. Diri rin sa YouTube. Ma'am, kali survey lang sa pagka congressman ding district 1. Si Pulong Duterte o si Mix Nograles? Karang dolas dugan nimo. Unsa may mo ha? Akong bana raman sir. Dolas dugan nimo. Ikaw ma'am, undecided ka. Ikaw sir? Ma'am, Duterte. Salamat. Okay, Duterte no. Sige, dirita sa uban atong sorbiho ni kay para boss, pwede ka ma-survey lang, kali survey pagka congressman si Pulong Duterte o si Mix Nograles. Silang duha mo kan Duterte ka.
Ikaw sir, survey lang. Survey pagka congressman. Undecided. Undecided ka? Okay, salamat. Sir, survey lang pagka congressman. Kali survey pagka congressman. Si Pulong Duterte o si Mix Nograles? Duterte ka? Salamat sir. Okay, bayubay no? Sir, pwede ka mag-survey lang, survey, kali survey. Si Pulong Duterte o si Mix Nograles pagka congressman? Duterte. Bayubay na no? Ma'am, survey lang ma'am, survey. Pagka congressman, si Mix Nograles o si Paulo Duterte? Sa kali survey lang. Dili botante. Oh, salamat. Okay no? May uban, undecided, dili botante. Ato gyapon ang ipang respeto. Ma'am, pwede ka makali survey ma'am? Pagka congressman? Congressman, kali survey lang. Ha? Sa may mga dos-dughan, si Paulo Duterte o si Mix Nograles? Parang, di ka botante. Si Paulo Duterte. Paulo. Kali survey lang sa pagka-congressman, Paulo Duterte o si Mix Nograles? Parang doon sa inyong dugan, kisa man? Di mo kami makakuan. Dili mo botante. Di, botante man mi. Kaso lang. Dili mo taga dire. Man mi. Pero doon lang sa inyo doon, kisa inyo Duterte. Salamat, salamat. Di pa man mi kayo kakuan gini kuan. Ni Mix. Sige, sige. Kabisado. Sige, salamat. Salamat. So, natakaroon gyapon sa kuan no? Sa there is Talomo no, First District proper, Eskwelahan sa Talomo Elementary School. Sir, disturbo lang sir. Kinsay doon sa dughan nimo pagka congressman ning First District? Si Paulo Duterte o si Mix Nograles? Mix Nograles, ikaw ma'am. Undecided ka? Undecided. Ikaw ma'am, kamo? Undecided. Undecided po. Respeto na. Ma'am, may ingot to. Kali survey lang pagka congressman, First District, si Paulo Duterte o si Mix Nograles? Klaro na kay Paulo. Paulo, ikaw. Mix Nograles mo Paulo. Kali survey lang. Linoboy TV. Paulo mo. So shout out sir, may shout out nimo. Salamat. Kini sir kay hilig ni political ni. Kali survey lang pagka congressman, si Paulo Duterte o si Mix Nograles sa District 1? Kinsay mo ang dugan si dati si Paulo mo, si Paulo Duterte mo. Salamat sir sa YouTube ra ni sir sa kanahan mong tanaw. Okay. Sir, kali survey lang sir. Kali survey lang pagka congressman. Sa dos dughan mo dia. Marag yapon ikaw ma'am. Survey lang. Congressman si Mix Nograles o si Paulo? Ando las dughan mo. Pwede po ka mag-undecided. Basig magkuan ta. Undecided lang ka. Eliminate ta. Nandol mas dughan mo na. Anak ko. Anak ka na. Salamat. Pertis ya. Kali survey lang sir. Pwede kong kali survey ma'am? Kali survey. Pagka congressman, First District, Paulo Duterte. Mix Nograles o si Paulo? Paulo ka. Ikaw sir? Paulo. Ikaw? Duterte. Paulo. Ma'am? Solid Duterte. Paulo solid yes Paulo na. Why paglubad? Blast. Vlog na na. YouTube. Say mo Paulo. Ano siya? Linoboy TV. Mamaya Ganahan ka mo shoutout. Shoutout ba? shoutout sa mga taga Bangkal. Bangkal. Ikaw sir, shoutout ma'am. Shout out sa mga taga-Talomo. Talomo proper. Salamat. Ikaw sir. Shout out sa mga taga Antipolo, taga Luzon man ako. Luzon. Ikaw
Monitorin ko yung content at mag-subscribe ako. Okay, salamat, salamat. YouTube pati FB. Oh. Lang, kalisorbi pagka congressman. Sa inyo, Mix Nograles o si Paulo? Paulo. Ikaw, sir? Paulo, din sir. So, ubay-ubay na itong murag majority yapon si Paulo. Wa sila paglubad. Pwede ko magkalisorbi ninyo, ma'am? Sa pagka-congressman? Ay, ako? Oh, si Mix Nograles o si Paulo? Paulo gid mo. Duterte ko. Duterte Wala- juga. Wala lain, sa pagdibapin eh. Pagdibati hay. Di- Ano man ha? Ano Nograles man ka? Si Pulong, kuhaan nila budget, si Ungab. Wala, hinungdan na sila, makalingkod na. Wag yapon na nga itong destinasyon. Ah. Wala eh, kari ko. Duterte. Oo. Sa YouTube ra ni mamo. Duterte, dili ko Nograles. Ano man. Okay ra kung i-appeal to kuan. Oh. Okay, apil ko. Ikaw sir, sa mo sir. Duterte. Duterte. Basta Duterte. Oy, paglubad yun, ma'am. Salamat. Kahit ano, may paglubad. Hindi na sila kurakot. Solid yun. Solid ka. Sulit kami tanan, napuwit ka po. Pamilya. Okay, salamat. Okay. Kamo ma'am, kamo. Kalisorbi lang pagka congressman. Ikaw ma'am. Solid. Okay. Ito po ang mamoy. Pwede ko magkalisorbi sa inyo ha pagka congressman? Si Paulo Duterte o si Mix Nograles? Neutral man. Neutral, ikaw. Neutral. Sa YouTube rin niyo. Salamat. Neutral. So, ibig sabihin, undecided sila ma'am, sila sir. Ikaw sir, kalisorbi lang pagka congressman. Ini sir, kinagin nyo ng pilihan ba? Nando lang si Mundugan. Si Paulo o si Mix Nograles? Asa may gwapo ana sa duwa. Kana imong dos dugan. Kana desisyon mo. Ha? Paulo la siguro. Paulo yung mga Paulo. Salamat sir sa YouTube rin sir. Ma'am. Okay, ma'am, this is ma'am. Salamat sir. Ma'am, sorry lang pagka congressman. Si Paulo o si Mix? Congressman ng atong first district. Wala pa kayo napilihan? Undecided pa si ma'am. Salamat ma'am. Sir, kalisorbe lang sir oh. Kalisorbe pagka congressman. Sa may mga Paulo's Mix. Undecided ka? Oh. Ha? Paulo yung mga. Sige, salamat. Oh. Kamu sir? Congressman si Mix o si Paulo? Paulo ka. Salamat. Dirita, last address. Sir, hapon, amingod to. Kalisorbe lang, pagka congressman, si Paulo o si Mix Nograles? Paulo yung ko. Paulo. Kamu sir? Paulo. Solid just Paulo din no? Sige, daw na. Oo. Dire ra niyo sa YouTube. Okay. Salamat. Okay, natakaroon proper ko man nino, proper talumo no. Oh. Proper talumo no. Nata dis proper talumo. Kung nga niya adlaw dito man ta sa Bago Playa. So, murag lamang gyapon si kuan. Lamang gyapon si Paulo karon, lamang lang gyapon si Paulo paminaw nako pero atong i-review no kung kinsa gini lamang pero adili na klaro na kayo na nilamang si Paulo. Sa kalisorbi na to, oh. Mix Nograles o si Paulo Duterte. So nataran rin talumo proper. So dili ra ko to ba to pag survey taas na gino ni. Taas na ni atong survey. So kung tutok naman gyud. So dili ra putlo na to atong kalisorbi no. So hanggang dito na lang. Oy, ma'am. Ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan. Peace out.